guys. Ano yung mga Ran? Ryan, Dave. Oh, Dave. Oh, Dave. Didi kita ray Didi man. Didi man. Jesus. Oh, Jesus siya. So, yan na. Ako, hinuman ako. Hinuman ako. Oh, hinuman ako. Dia Bingbing. Oh, kahit magkakapot. Tata. Kapot mo po yun? Gada. Sige lang. Kapot. Wee! Tatay. Pa. No. Dire? No. Serious man. Serious guys. Yun nawala ang series guys. Naka-skating ako. Hello guys. Yakan hello guys. Hello guys. Ano? No. Baby Anisha. Why? Ryan naman sa cellphone, right? Naman sa cellphone? Right. Baby Anisha. Ang kapot. Sige. Hello guys. No good. Bala ko, di kita sangkay ha? No, piglet. Tara. No. Apa din eh? No, piglet ha? Ganun din eh. Oh, yakan. Ikaw yakan. Hello guys, ako Ray. Tapos, kita magan! Anong ginagawa? Ano ka dyan? Nuno, samad dito, samad. Tapos nag-ibig ulit. Diyan natin siya. Anong ginagawa mo dyan? Ray, nagano ka? Uy, wala. Limpyo ba yan, Ray? Hinahalog yung kumambortangan. Tingnan naman. Nagkikita ngayon nag-ina na Ray. Inanon ka dyan, be. My gosh ka, day. Ano ka, Ray? Simpyo. Samad ito, samad. Adila. Isang barangay chairman, nag-viral po na Bye-bye, guys. Sakad, bye-bye. Bye-bye. Yakan, love you. See you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye.